Karibu tusome Biblia. Leo ni tarehe 5 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Tunasoma Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 20 mpaka sura ya 23. Hapa tunaona Daudi amefanya kosa la kuhesabu watu. Unajua, ilikuwa ni desturi ya kwamba kila jambo analolifanya ni lazima aongozwe na Mungu. Mungu amwambie alifanye. Kwa hiyo alifanya tu kwa matakwa yake yeye. Hili jambo likawa baya mbele za Mungu. Mungu alikasirika, akawaadhibu wana wa Israeli. Lakini Daudi alienda mbele za Mungu, akamwambia Mungu, naomba unisamehe, nimekosa. Ndio Mungu akampa achague kati ya adhabu ambayo anataka kupata. Nini ambacho tunajifunza siku ya leo? Daudi alikuwa ni mtu ambaye akikosea anafanya haraka kutubu, na ndicho kilichomfanya Mungu ampende zaidi Daudi. Yaani Daudi akiona tu amekosea anarudi mbele za Mungu, anaomba Mungu, naomba unisamehe, kweli hapa nimekosea. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa tujifunze kwamba unapokosea ukubali kwamba umekosea na uende mbele za Mungu jinsi ulivyo. Mungu anajua kwamba sisi ni binadamu, kuna wakati tunakosea. Sasa usiweke kiburi kujiona kwamba wewe umkamilifu. Hakuna mkamilifu hapa duniani. Na kutubu sio manake unasema tu naomba unisamehe nimekosa. Ni kuamua kuachana na hilo kosa, kuamua kuachana na hiyo dhambi. Kwa hiyo kutubu sio kutubu leo kesho unafanya tena, unatubu leo kesho unafanya tena hiyo dhambi. Huko sio kutubu, huko ni kupoteza muda. Toba ya kweli ambayo Mungu anapendezwa nayo ni ile ambayo mtu anaamua ndani ya moyo wake kwamba mimi sitaki tena huu uovu. Hii tabia sihitaji tena, haimpendezi Mungu. Kwa hiyo Mungu anaangalia ndani ya moyo wako. Kutubu tu kwa kuongea wakati ndani ya moyo wako una ajenda nyingine ya kuendelea kufanya hivyo, hiyo sio toba ya kweli. Toba ya kweli ni kuamua kuacha kabisa na hicho ambacho unatubu nacho. Mwambie Mungu, mimi natamani sana kukutumikia katika roho na kweli, lakini dhambi hii inaning'ang'ania, inanitesa, na mimi niko tayari kuiacha. Naomba unisaidie. Kwa hiyo Mungu atamruhusu Roho wake Mtakatifu aweze kukuwezesha uachane na hiyo dhambi. Maombi ya siku ya leo, mwambie Mungu, naomba unisaidie. Natamani sana kuishi maisha ya kukupendeza wewe. Nikutakie siku njema, tukutane kesho.